अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में हज़रत बिलाल हबशी की पोस्ट लाई हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत बिलाल हबशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह मुतारिफ़ हुए थे। ऐसा हुआ था कि आप एक दिन रास्ते से गुज़र रहे थे कि आपके समात में एक जवान आदमी के रोने की आवाज़ आई, बुलंद आवाज़ से जो रो रहा था, गिरियाज़ारी कर रहा था। आप वहीं पर ठहर गए और फिर आपने सुना, कुछ देर सुनते रहे उस शख्स को कि वो रो रहा था। फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने जिस घर से रोने की आवाज़ आ रही थी आपने वहाँ दस्तक दी। तो एक जवान आदमी ने, नौजवान ने, आदमी नहीं नौजवान ने दरवाज़ा खोला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब ने पूछा कि वो अंदर आ जाएं। उसने कहा कि जी आ जाइए। और तो फिर पूछा नबी करीम ने कि तुम क्यों रो रहे हो इस तरीक़े से, दर्दनाक आवाज़ में। उसने बताया नौजवान ने कि वो बीमार है, उसे बहुत सख्त बुखार चढ़ा हुआ है और उसके मालिक ने ये गंदम जो आप सामने देख रहे हैं, गंदम का ढेर, ये मुझे सुबह तक पीस के रख देना है वरना वो मुझे बहुत मारेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से कहा कि तुम बिस्तर पर जाकर लेट जाओ और गंदम अब मैं पीसूँगा। वो नौजवान बिस्तर पर जाके लेट के गाफिल सो गया। ज़ाहिर है वो बीमार था तो उसको आराम की ज़रूरत थी, बिस्तर की ज़रूरत थी, ना कि इतनी चक्की की मशक्क़त में बैठा वो काम कर रहा था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम रात वो गंदम पीस के और रख दी। सुबह जब मालिक आया तो उसने देखा कि हज़रत बिलाल को देखा कि वो तो सो रहे थे और एक अजनबी शख्सियत वहाँ मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुँह मांगी कीमत पे हज़रत बिलाल को उस शख्स से ख़रीद लिया और ख़रीद के अपने साथ ले आए। अपने हमराह लाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बिलाल हबशी को ख़जानेदार मुकर्रर कर दिया। और उसके बाद फिर अभी मक्का में ही रिहाइश थी तमाम लोगों की, मदीने की हिजरत नहीं आई थी। और जब मदीने हिजरत की तमाम लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर, तो फिर आपके हमराह वो मदीने आ गए। यहाँ आकर आपका काम ड्यूटी जो मुकर्रर हुई वो अज़ान देना था। मस्जिद नबवी तामीर हुई और तमाम मराहिल जब निमट गए तो फिर अज़ान की वो हुई कि अब अज़ान दी जाए, ऐसी सदा हो कि अज़ान गूंजे। तो सबसे बेहतरीन आवाज़ जो थी वो हज़रत बिलाल हबशी की थी, जो ऐसी अज़ान देते, हालांकि आपकी ज़बान में लुकनत थी थोड़ी, लेकिन आप ऐसी अज़ान देते थे कि जो मर्द व ज़न बच्चे सब आपकी अज़ान पे दौड़े चले आते थे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मदीने के कुछ लोगों ने आपकी लुकनत की वजह से आपके अज़ान देने पर एतराज़ किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है अब कोई और अज़ान देगा। लेकिन आप देखिए शान खुदाबंदी कि उस रात को सहर नहीं हुई, सहर हो के नहीं दे रही थी। रात इतनी लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई क्योंकि हज़रत बिलाल को अज़ान देने से मना कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि हज़रत बिलाल खुद आए
بی بی سیدہ کے کاشانے پر اور لوگ بھی آئے، اور آپ نے آ کے کہا کہ اذان صبح کیوں نہیں ہو رہی ہے، اذان کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو بی بی سیدہ سے پھر گزارش کی، تب جا کے اذان کا صبح ہوئی، اور پھر اذان حضرت بلال نے ہی دی۔ یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں رہا کہ کوئی اور اذان دے ہی نہیں سکا۔ یہ آپ دیکھیے ذرا کہ یعنی اللہ کو ان کی اذان اتنی پسند آئی کہ کسی اور کو یہ اعزاز مل ہی نہیں سکا مدینے میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ اور آپ کو ایسا عشق ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے، ذات مبارک سے، کہ آپ ان سے جدا نہیں ہوتے تھے اور بے انتہا محبت کرتے تھے، اور حضور پاک بھی آپ سے محبت کرتے تھے، بلال حبشی سے۔ جب آپ کی رحلت ہو گئی اور آپ واپس آئے، کچھ دن کے لیے آپ گئے تھے، اور جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے فرمائش کی کہ اذان دیجیے، لیکن آپ اذان دے نہیں سکے، آپ کی ہچکیاں بندھ گئیں، اور چند بار سے زیادہ پھر اذان نہیں کہی۔ اس کے بعد پھر آپ کا خود کا انتقال ہو گیا، حضرت بلال حبشی کا، اور آپ کو دمشق کے قبرستان باب صغیر میں دفن کیا گیا۔ آپ کا تعلق سوڈان کے شمال اور مصر کے جنوب کے علاقے نوبہ سے تھا، اور والد حبشہ کے اسیروں میں سے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ خود بھی اسیر تھے، اور غلام خاندان میں پیدا ہوئے تھے تو خود بھی بیچارے غلام تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ ایک غلام کو کیسا پروردگار عالم نے نبی کریم کی صحبت میں کیسا اعزاز عطا فرمایا کہ پھر وہ اذان خدا کے گھر مقبول ہو گئی۔ حضرت بلال حبشی نے تمام مشہور غزوات میں شرکت کی، اور فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کو حضور پاک کی میت کا وہ شرف حاصل ہوا، اور آپ کو حکم ہوا کہ کعبے کی چھت پر جا کر صدائے تکبیر بلند کریں۔ یہ سب باتیں ہمارے لیے ایک وہ ہوتی ہیں، ایک سبق ہیں۔ آپ نے شادی بھی کی، بچے بھی آپ کے ہوئے،